همه автобус мебарад дар рах мепартояд. мақсад рост меган не ая ҷиҳат мисол ба фикри ҳамун пулдорое ки пул доран хонашон да шиштага намебироянд роста агар ин хиранги мард-бача вори бия бигӯя е додар мақсад ин мардум азоб кашидеста биё ма ина 10 та билет самолёт падарка 10 шароит ки ман бачаҳои кадомои тамошо мекунем марҳамат биёед ма дар хизмат меем хизмат халқ кадомо дилсӯзи бисёртар комментариҳо дар дилсӯзӣ мекунем. ягон проблема не самолётшам любой компанияро арзон менависӣ микрофон ай дар пешай вақте гап мезанӣ дар канало хиёле мекунанд ки ба сари ҳамин мардума дод мезанад ба кадом хотир рафтесем ба автобус мақсад ҳамин бисёриҳо гап мезанад ки арзонтар ба хотири арзонӣ ин мушкило яъне ҳаст ай ҳамин мо ҳаракат ака ай ҷаша надидем ҳамин то ҳамин ҷа мисол ҳамин хеш коли айси бо то уҷара мешавад мақсад айси бо мешавад. салому алайкум хуш омадед ба канали Рӯйгун. агар бардори азиз чиқдр дар видео мебинед ҳар ҳафта рӯзои душанбе панҷшанбе рейсо мешавад автобус ай Тоҷикистон Москва метро Котельники ва як видеое ки пештара ки монда будем бисёр гапҳо шид ки автобус қатъи нарен азоб мекашед ва ба ҳамун шеҳрбачаҳое ки бисёртар комментария менависед ки ба автобус нарен азоби сага мекашед. бале мо дар ҳар як видео гап мезанем ки 4-5 сутка мерем ва ба ҳамун нафарое ки шароит надоранд яъне пешниҳод мекунем автобусҳоро кадомое ки шароит дорем билетҳои самолётам менависем ба нархи дастрас ва ҳамун нафарҳои комментариҳои қабеҳ менависед ба шумо чӣ гуфтанем бардорҳои азиз ҳар ҳафта рӯзои душанбе панҷшанбе мо дар граница яъне Узбекистон Регар байни Тоҷикистон да мешем. ягон ту чери нар бошӣ биё марҳамат агар дилсӯзӣ чемаю комментариҳои қабеҳ навистана якҷоя мешем якҷоя билет самолёт менависем мардум бирава бисёртарҳо менависанд ки автобус азоби сага мекашӣ рост мега бародаро азоба не ки мардум шароит надорад ба ҳамин хотир ба автобус мерава ҳама ҳамин ранги шумо ақл фаросат дора ҳамаш одамои калонсоланд медонанд ки автобус азоба ҳар як границада мебиёи сумката мегирӣ мегзарӣ пересадкорам ҳаста прямоям ба бисёриҳо мегӯянд ки прямой мегӯянд пересадка мебаранд реси пересадкаша пересадка мегӯем прямоиша прямой ба ҳамин хотир хубтарш ки пеша як сухана навистан хуб фикр кунед ин нафарҳоро ягонча маҷбурӣ мо роӣ намекунем. баъд нафарҳое ки бисёртар занг мезананд мега депортатсияам въезди маҳкама метавонед гузаронда не бародаро бисёр шикоятҳо мешавад айрӯ ҳамин посреднико су мегиранд мегӯянд да ҳамин бачаҳое ки кор фаъолият мекунанд ҳамин линида нестаям хеле одам мумкин ягон одами пастарони бошад ки су мегирад шуморо ваъда мета нате ягон кас да сум шуморо ягон кас депортатсия шуморо ҳуй карда наметавонад въездоту маҳкам бошад дар граница гузаронда наметавонад ва нафарҳое ки ай самолёт яъне билета қимат мехарем мере мегардонандтон ба автобус рисковат накунем бачаҳо мегардонандтон беҳуда расход мекунед хитона тай қарз намонед. ба кадом хотир рафтесем ба автобус мақсад ҳамин бисёриҳо гап мезананд ки арзонтар ба хотири арзонӣ роҳи сафед ака ягон камбудиё шид занг бизан. салому алайкум ака ном худе Шарифхон. ака Шарифхон якум бора ба автобус рафтест камбудиёш чӣ диди ака Неста камбуди. ҳамун мардум бисёртар комментариҳода 300 000 одам тамошо кардаанд навистае ки мақсад фреб мекунам мошенники сум мегиранд мақсад чӣ хеле ки гуфтум шуморо хати хидм овардимтон ҳама автобусе ки гуфтум пересадкаша пересадка ҳам хебу чӣ камбудиё аста бугу ака чӣ камбудиё ягон дахалӣ шида боша ай тарафи Не. Мо розием 100% гап нест. роҳи сафед ака бачаҳо салому алайкум канали Рӯйгун агар духтуро тамошо мекунед ягон камбудиё боша а ягон кас натарсед ним гап занед барое ки автобусҳо бисёртар проблемаҳо дар ҳамин автобус мешавад самолёт қиматай бачаҳо мақсад бисёриҳо барои арзон буданаш мераванд не ки агар ягон дағалӣ боша ягон суми зиёдӣ гирифтагӣ боша ягон фребо боша но тарсида гап занед ягон кас ҷони шуморо намегирад ё ки ҳамун мушкилиш ҳаст гап занед ки дигарро хабардор шаванд ки мақсад ҳамин мушкилиҳо ҳастанд мо ҳам кор кунем ки ҳамун мушкилиҳоро бартараф гардонем. айгиҷо гирифте шумо чӣ хеле ки гуфтан ҳам хеле ки прямой гуфтан ягон гап не мо гуфтан ҳамин вокзал Қурбон свор мешем ҷомаи свор шудем омадем ба ҳамҷо гуфта ягон камбудиёш буд ягон дағалӣ ягон гап ягон чи ягон камбудиё набуда. салому алайкум ягон камбудиё боша ака ягон саволо боша чӣ хеле ки гуфтантон ҳам хеле ки омаде дар иҷа дига мебиёран як граница мегзарев ба гап дига мешава ки дағалӣ мешава ин микрофон ай дар пешай вақте гап мезанӣ дар канало хиёле мекунанд ки ба сари ҳамин мардума дод мезанӣ мақсад ҳамин ҳам хеледа бисёриҳо фикр мекунанд ки вақте микрофон дар пешта гап мезанӣ
این افطوبوس خودش درازی شدید چند قه من مثال با پیش شما تو رفتن آوازم با خاطر که بفهمه بلندتر گپ میزنم نو که بسیاریا بودن که فکر میکردن که بسر هم مردم وقت سوما میگیرن داد میزنن این مردم همش کلان سالا یگان توش کودک نیست میدونه مقصد بلند گپ میزنم که تو که همه بفهمه گوشکی نمیکنیم یا تقابوزی نمیکنیم که مثال مقصد همه همه آدما بفهمن که چی گفته است مشکلیاشه خب روی صفحه دکجون بچه‌ها یگان مشکلی باشه گپ زنین ای مشکل نیست یگان مشکلی نیست چه خیلی که گفتن تو خیلی یگان سوم زیادی یگان کمبودی نیست نه نیست یکم برای میره چی او یکم یکم برای رفته استی بسیاریا یکم بر میرن نمیدونن عذابش یکم برده هم یکی 4-5 سوتکا گفتن یک سوتکا زادشکا دورا رسیا دا یا پریسات کا دورا ای همین چیزو با خبری گفتن بخوام یگان کمبودیو نیست روزی سات روی صفحه دادن خانی کو اکا کمبودیوش چی در کمبودیو یگان مینوس شدید باشی گابز برطرف یگان کمبودیو نیست سلام علیکم گابز سات وجه یگان کمبودیو نداره چی یگان کمبودیو مینوسو ای بچه‌ها یوش یگان دغالی شده باشه همه سات وجه سلام علیکم اکا چی کمبودیو شدیدی یگان مینوسو سیدلنیوش جزیره شکستگی پختگی ریختگی یگان گپ خبر سات کویزه میرم میو روی صفحه خدوان Aka abed nemiyor. ابد بگو هیچ جای خندش نیستی صد ویزه ابد مقصد نمیکنه راست میگه بچه ابد فقط روحگیرو یعنی همه جای در مراجعت میکنه روحگیرو خوردنیش هر یک گرانیت را میگذاره کافه ها هست سهر ابد بگم من میکنم میفروین مقصد میخریختون سومیختون مقصد همین سومه که شما میگیره میبیوره میسپره این فقط راهگیرا در داخل میشه تمام گرانیت را یگان کس یگان سوم نمیگیره شما مقصد یگان سوم نمیتین Bu ya Sufan megum ami res sonqati ya yakini mo pesh yadam ati ma raftadan chona chot ki bad raftam و برای ami omadem پرسات کشا مقصد پرسات دور عذاب شیشتن شیخیدش 4-5 سوتکا او هسته یا chish امی پرسات کرا میفهمون انتونیو که امی میگن اینجا شیشتی پرواز میکنی روز ne بس me بده fauna kaneshtan Tamam, me fauna dag kaneshtan این کانال رویگونا و بچه‌ها رویگونا و میزنه چی مشکله همین اتوبوس میشه همین رویگونا و میشه و متروش لوبوی چه بنویسه ان شاء الله برطرف میکنیم автобуси ӯзбеку ба مقصد بچه‌ای که اتوبوس خیلی سرکار داره برادر من خوب عدل گوش کردگی بدم ای او طرف هفته وگزل کتلنیک اومده بود اینمی من بدم قربان علی نوی من مقصد اومده بود همون کلانوی که اتوبوس تماشا میکنین مقصد ما کارگر شرکت خوجان ترانس سرویس اما اتوبوسی که اومده بود کلید شده بود یعنی شما را دوشنبه باید میوردن اومد خوجان قتی باید ریگر می خوجان قتی ای خوجان رویتون کرده اینجا هم خشی ها هم مشکل بود اگه اون کمبودیا ما باشه نه نام شرکت خوجان ترانس سرویس اینو کارگراش بخشش میپرسن پیش بده صد فایزه همی سوخ سلامت میبرن مو همیش بس سلامت باشید روی صفحه شما اکا هم در خدمت هستید صد فایزه بچه اگه اون کمبودی باشه گپ زنه برطرف شد صد فایزه اکا اگه اون کمبودی میگه بسیار بچه‌ها یوش دغلی میکنن کلان سولودا اگه اون کمبودی شده ягон камбудӣ нашиду ҳамун ай қурғонтепа мода гуфтан ки ба автобус меорам ба газел овардан спринтер хати варда не газел газел ҳамин рӯбару бормон кардан овардан ана чия бугу хака чӣ бинамаги инам хеле чизо шида ку гавзе нане шумо ай спринтер овардан то рӯбару ай қурған то ҳами границара شرکت خوجان ترانسفر خوش میکنیم که همین مشکلات رو برطرف کرده شود مقصد به نظر بگیره همین گپ خبر مردم انا اسپرینت قد با کدام خاطر آوردن تو که همین گرانیت صدا بسیارتر مثل اتوبوس با همین خاطر میبیورن که نه مقصد از شما وجه دو گرانیت سره گذشتگی سو не мо ба газел омадагишта претензия надорем вақте мисол ҳамун сумка ма як ҷо боша ки мисол ҳамун یعنی دای جا اومده سونکاتون عقیب اومده не помон шоқ ҳамин рӯбару да карочи روبارو اوج با 4 سوتکا 5 سوتکا چی میره не яъне инҷа мисол озода озида уҷа ҳаминҷа сумка инҷада сумка буд инҷа сумка ҳамин задаги то инҷама сумка ҳамаша оварди соқ саломат камбуди мо анамия бояд бартараф анамира бартараф кунем тамом ягон камбуди нест раҳмат ака айноми инама ҳами ширкат ман бахшиш мепурсам не тури ака мақсад мо ҳаракат мекунем ки я бартараф ин мушкилот яъне ҳастай ҳамия мо ҳаракат не ака айҷаша надидему ҳамин то ҳаминҷа мисол ҳамин хеш ола айси бо то уҷара мешавад мақсад айси бо мешавад мақсад аимшам бо хабар бошед да ҳама дар роҳи сафед ин
سرشبیش روز میگه یکا مقصد این چیزی بجا نیست اتوبوس های بچه های تکنیکا الماتو انشالله یکم پرابلم تو کاتل نکش مورا میبرن الماتو یا پریسات کمیشه سورتو میکنن میرین مسکو میرفتگی مسکو اول بعضی ها بسیاری میگن که همین اتوبوس میبره در راه میپرتویا مقصد همین خطا میفهمن راست میگن نه آیا جد مثال با فکری همون پل دوره که پل دوران خونه‌شون داشت اشتگاه نمیبرویان راست اگر این خیرنگ مرد بچه اور بیا بگه دودار مقصد این مردم عذاب کشیدسته بیا ما اینا 10 تا بلیت سمالیات پدرکا 10 شروعی که ما میکنم لیکن نیستم خیلی مرده که وقتی مینویسم من قدر شب و روز من اس ام اس جواب میدم لیکن پیدا نمیشه واقعا خیلی مرد بچه‌ای که بگه که من قپل دورم اینم 10 کس با سمالیات روی نیستی خیلی من ندیدم من این دوشنبه ببینم تاجیکستان بچه‌ها کدوم تماشا میکنن مرحمت بیاین ما در خدمت مییم خدمت خلق کدوم دلسوزی بسیارتر کامنتارو در دلسوزی میکنن یگان پرابلم نه سمالیات چم لوبای کمپانی را ارزون مینویسیم تیم اگر یگان باشه با گرده که بلیت سمالیات بخره لوبای کمپانی را من ارزونتر مینویسیم مقصد کمبودیا همی بود که روی صفحه الان نگهبانتون باشه بردارای از هر هفته روز دوشنبه پنجشنبه رسوم میشه پرسات که پریامو خوشمزه میخواین سفر کنین به نرخ دسترس مراجعت کنین نمونویس کنین به او زود سفر میکنین